Da? A sad nećemo zaboraviti. Pa čujte. Važno samo da ne pređe 15 minuta. Svaku ženu volim ja. Svaku ženu volim ja. Idom na plavuša, smene me ravuša. Svaku ženu volim ja. Idom na plavuša, smene me ravuša. Znate vi da se u prvom razredu bi uzeo ovu lijevu ruku, a lijeva krodnim starima izgleda zguža napravio, tako to se priča. I učitelj Boban, uzmi kao lijevu ruku! Ja s njega bojio, evo, pogarica prosto. Možda morao straha na ovu desnom rukom. A bolje, Clinton, na primjer, savija glavu, pravi si subluksaciju. I onda prlja kad piše. Ovako je jednako s desna na lijevo, to je dobro. Ona će ja pisat lijevo. Zastave. Evo vidite, da li ću ja uspjeti Cezara dovesti ovdje, centrirati ili tamo? Nebitno, zastave, treći dio. Biće on centriran, a lakše je vidjeti kad budem predsjednik, ali onda će platiti, debelo. A kad si sa velikima, joj lako broći, jebote dođe. Kako se ono zove, daj primim to. U delta sigma kaj. Delta sigma kaj ili delta sigma hi. Postaneš brat i onda. Ovi znaju, ovi druge, ovi, to lako. Nisam čitao. Ribari more, čitao. Jako dobro. Tajna ljubav grofa i seljakinje. Njet. To bi treba. Činim se da je to ono kad je, davno se otišao, kad je ona ostala trudna, on je obećao i prevario. A? Milo. I onda, kad je dijete dojela mržnju prema tome grofu, i kad bi oni radili mali, uvijek se osjećao nelagodno, drhtio preko mlijeka, znači tu da ga mrzi i da osveti mamu. Usađivao u njegu svaku stanicu. I nije se mogao suzdržati, jednom je skočio motikom i pogodio ga s konja, udario i ubio ga. Na sudu ona dolazi i kaže, nije on kriv, ja sam kriva, ja sam njega svojim mlijekom zarazila. Svaki dan, pokajnik. Otišao u Ameriku, stidio se svoje majke. Prokrela ga, da mora doći, ispričat se. I dogodilo se, nije mogu umrijeti. Ali ovo je sve na istinitim događajima.
Razumijete? A imam Ivana Raosa gore. Joj, moram to sve početi. Oni su bili u Sjemeništu isto, pa to su moje kolege, znači. Glad šume. Glad šume nisam. Curica. Žrtva. Roman iz Pokuplja. Prvi dio. Njet. Nisam. Garevi! Joj, moram obdukciju, majku. Jevim. A sad ovo ću malo ja odmoriti poslije. I vamo isprovocivati. 14. dio mi povratilo, nije uspjelo. Roman, 2 života jedne žene. 1981. odlazim ja u Švicarsku. Nisam čitao. Ne, tu ovdje. Moć zemlje. Dočitao. Sve dobro. Svjetlo ugasli, očiju počeo. 430 stranica. Treba brzo ići. Mladić koji je oslijepio, kao doktor, jako me zanima. Dragulji strasti. Čini se da su to 2 iste. Ha ha ha.